anjoni kwani unda ndapa iede tereti na bonheur soko yina mbaka tinza unda ndapa na itati surtout iza kodroti na yani za sinza pa gana siri na ti kodro akpale so ikima au su so ita unda tinza pa sara kodroti agishina ti siriri ikima me kodra évoluer mo tambula même di mo gona mbaka di Cameroun na ndo so mo ona mbaka di Nigeria mo gona mbaka di Mali wala mo gona kodro to la Sénégal so mo ba kodro tala mai pendere ala kana pendre abala bala tala apendra kodro lege so goudronné maintenant bina mogeso ioko igi de mananja pa te nda pagana siriri mais iba encore iko parfait gina paletie ikia destructeur tere buba kodroti ak zoni pepe mais pensez faso a ita mo lege ti kodro ko ala duri tala zoni que le kan kodro na lege di gingon da pa na siriri la ak zoni dat da pa ma de mati ya dat tu fa do ti kodroti aita ikiru na da pa tene baleti pandémie di covid so a uzinga. À la bas, musulmans du dunia, tout le monde entier, ça a quota perte, on a dit 2 ans. Nous sommes, on a 2000 l'année, et d'ici là 2021, so, quota perte, c'est ça la Kenya, manque de pèlerinage. Aïe, Kaminga, défendu la terre, on a Hajj, mais qui a été non, ministère de Hajj, l'Arabie Saoudite, a mouyanga, tendal, Covid-19, aux autres, appelle la Goïna, Hajj, ni Pepe, qui a la société, royaume de l'Arabie Saoudite, qui a la passé, ça n'a pas Hajj, ni, là, on a même dit, à l'imola, télévision, on comprend comment. Azu susi akasara ka tawafa ka nguru danzapa so kana kaaba mawa ka mumo mutila tuma ka sigi to mo inga réalité ni depuis ce n'a pas créé des ba marati to ka sofra mais on n'a pas tena sara covid wala baleti ko bela so on ak shoni pandémie ak joni pepe agana manquement tia ye mingi na giti mo musulman et puis à sara même ye mingi akirna pekona ya nziati dunia to ngalani legia kadasi aita gona hajjo النبي محمد صلى الله عليه وسلم تنه ناتين زسو من حج لله موسوس مسار حج ولا بيرينا بغاتي بيا دابا فلم يرفث مسار يسردي كبر لا بيريود دي بيبي ولم يسفك et puis mon bam sara kwati sobere wala kwati usu pepe mon di kwati perina ti moni zoni raja akayoma wala dat ho ummu kiri ngoti mo yanga dati mo kirna popota sewa ti mo tona mo na ngeso saka foroto so mama tu la duro lumba bébé Allahu akbar ni la annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kila fare mérite ti le 9 ti la ngodi arafa so aita to la mona lingi so aita so saka na pasa kana do ti terre set ala gona mon arafa kana do ti ototi arafa ko wunda za paso tiala ala do di pardonner même bina mo se wara patati gongoni pepe déjà il a intention ti gongoni mais da pa il ti tene guape mangati quality covid so bon annabi sallallahu alaihi wasallam tene mal atene ma min yawmin aksara min an yuti Allah fihi abdan min an-nar min yawm al-arafa atene lango so kon da pa créer na ti gigiso ben lango ko so si bien da pa ak zi péché ak pardonner péché ti ba tia créature trop a dire que la popota damneti en fait dans la popota eruti paradis ti ongola moti arafa so ka da pepe donc langoti arafa ko so ita mo wara si mo voronda pa na yani mingi bon mo ko di ane na espoir ti du wana mo pardon ti bien da pa et mo ko di na péché ti mo ti ngu se pardonner surtout mo so sara jeune na langoti arafa ni so mo na kodroge wala so mo na hadi pepe do yuna da pa tene ya sara ita sara jeune ni ande la to le 6 to anda pa bataille na lundi soit que gande là que du le 9 ni matila so igina vendredi wala be ko ku vendredi le 6 samedi du le 7 dimanche du le 8 et le 9 ni du le lundi donc be ko soit que gaso je crois l'ondonasia mais to na mosi mo na bon ti ramadan ndo tu apesio ame ita sola ni na ramadan so on ala yongu na yani mangati kobela wala mangati voyage wala men wali mangati dungo bon ala so ala peta peya bon ti ramadan wala jeune ti kotari na ndo tiala si mo so mo na bon na litimo mo na droit sara ma teme no usa yila ngoko mais langoko mo na bon na litimo bo na yi précipité te na isra anzoli quoi ti te nga pa abanga wati ya futai iunda da pa na sara na pa ta ndoni so si le pardonner ala na ti nzeti arafaso wala le 9 niso iunda da pa le pardonner baba na mama ti so si la ngotela uzi na itati na waliti na sewa kwa so yingala soko si agana iman aita so si agana kobera da pamona la santé aita musulman wala chrétien wala soko si agana kobera da pamona lo santé bon donc on iba aita enseignement ceux qui savent toi rappel là ben ton iba ikirnati le Saint Coran bien da pas tenten do ti patriarche wala boy ti lo solo yelo mingi so si lo ke batin da patwa la inga irdi Abraham na to Quran lo Ibrahim alayhi salam lo so nati surati les rangers
wala sura 37 Quran soit de suratu Safat bien da pa gondan zuni kwatilo to riba bien da pa tentene na dosi a wato kalote jan doti Noé na pokoti chapitre dit Noé sur le tentene ndoni le malo tene na verset 84 bien da pa atena soit tene wa inna min shi'atihi la Ibrahim na ya tanzoni son da pa gondala Abraham oko waka na poponi jusqu'à la place si le bien da pa le sina verset 96 nous le tenait wallahu khalaqakum wa ma ta'malun donc Abraham a ça prêche na petit contrôle le terrain pas bien da pa la créa là na ko ça la so quoi la sara donc azoni ala que créer ala le créer c'est-à-dire la sara est statue la boro ga yanda boni la na tanzu si le muna la terre na ndi boro mo yanda ko doni pepe ngonda sara la et ala itere ala sana lu sana ala itela falu boni la sina tango ceci lo da pa lo ba Abraham a du sina po tia so a ina da pa pepe nzapa anda a sobelo et là si lo nati teni da pa goda tenti lo tene wa qala inni zahibu ila rabbi sayahdin Abraham atenati verset 99 lo tene ni giza kodro tia so moi kete tuti gona kodro namben jori do tene bi voro bien da pa tenda pa gidemi sinata prière tout le tene rabbi habli min as-salihin o lo bien da pa muna ni zoni so ko muna poti ya so que pieux wala zoni ndo fa basharnahu bi ghulamin halim si bien da pa ba sa lo annonce wala mo lo zoni mo lenge donc so lo que douane mo lenge so ake Ismaïl alayhi salam so ita inga le Ismaël mais le doumo lenge ni mo lenge na ba koroto mo lenge ma di kono keta wa si bien da pa tene falama balaga ma ahu sa'ya na ta mo so mo lenge na limbi tene amu boka na banta ala sara ko sala wa bien da pa da fa sujellement ati lango al Abraham atene ya bunayya o mo lenga tibi inni ara fil manami babi badi tini ati mosuma na biso bilango so ani azbahuka et puis bikina zeme ti kan bi fago ti mona ni o bi badi tibi fago ti mona ti bangoli ni mais mo bati mo tone fanzur ma da tara ni la mo tana pogodi bangoli tibi so al mo lenga dulu Ismaïl la tene ya abati o bebe baba tibi if'al ma tu'mar sara giye so si janda pa munda itene mo sara ni so même fagoti mini quoi comme zapala onda ça te dit inshallah min as-sabirin donc waramina pagoti fagoti mini na pagoti su sakana endurance kan no be Allahu akbar donc annabi Ismaïl lokolo inga baba tulo ateno tenzo que 5 pa zapala tene et comme zapala muyanga na baba ni lokolo sa solution faso tene baba tulo afa gotilo falama aslama wa talla lil jabin na tango susi lo na baba ko sa solution nziati zapalo ye daitere afa gotilo niso bien zapala batelo wana daina bien d'apprendre tomber là aïla Abraham an ya Ibrahim oh mo Abraham asaddaqta ruya mo confirmer bangoli tu monawa donc comme mo confirmer bangoli tu moniso bien d'apprendre inna kadhalika najil musinin aga tonga sola si ni que récompenser à la chose à sa charité inna hada la bala'ul mubin le bien d'apprendre inna hada la huwa al bala'ul mubin donc ni saba mo côté épreuve ni zam na di côté mandako mo kana aj social on e mo wala kete mo lenge bi karabeti mo sacrifice mo ngeti mo fagoto no mangati mbi bombi bi remplacer na manonjoni fi bien d'apprendre para dainahu bi zakin azim si mo ba bien d'apprendre gana lo kota kolita banan duzuka amuna Abraham le fali na place mo lenge tiloni si bien d'apprendre wa taragna alayhi fil akhirin si bien d'apprendre da il tro mati mai ti simona na ti ndani la si ina mola so ima sangoni si bien d'apprendre tu fa no tulo tene salamun ala Ibrahim sirri tini bien d'apprendre ti Abraham kadhalika najil musinin si bien d'apprendre na tonga sola si ni de récompenser wala ni mufuta na so ko ta sala joli so da paeda parce que le Abraham so innahu min ibadina almu'minin lo ko na poko chan dunya mba tini so si ala na mabe wa basharnahu bi ishaq nabiyyan min salihin si lo ba lo sara lo joli annonce na Isaac so si ala poko chan dunya zo wa ita tene so mi tene concernant makanga ti tabaski fango ko ti tabaski ba mi gana source ni ge si fa verset coranique la fa bon mi penser bongani a bagi kete ti binga nzena ndonga balota mais mbi touché ni quand même tona nzapa bataille na futur mati sola so ikanga be nzapa yele gitene ni même la langue ti fait ni quoi e be du itene i bariatia te ni zoni tenzo si bien nzapa ya puyanga ti mitene mbimbi nuna na muna ina la ko futani le yako so si kede darati masara bi tromper nzapa pardonner ina la quoi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh